जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमा शारदा देवी स्मृति कथा श्रीमती सरलाबाला देवी द्वारा पृष्ठा 455 उद्बोधन कलिकता। आज जगद्धात्री पूजा सकाळु भक्त समागम चली जगिन माँ घरे पूजा हेब। से सकाळे आसी माँ को जीवाई कही जाइछन्ति। जड़े भक्त आसी माँ को प्रणाम करी कहिले, माँ कृपा करी जदि एही अधम संतानर गृह थरे चरण धूली देवे। माँ कहिले, अच्छा देखुची उपरबेला जदि होई पारिबो तुमे उपरबेला थरे आस, जदि पारे तो जीवी। द्विप्रहर रे माँ और आमे समस्ते जगिन माँ घर को जाई देवी दर्शन करि आसिलु। माँ सारा दिन उपवास करिसन्ति, कारण तांको घरे पूजा अछि। दिन 4टा पर जेतेबेले सबु पूजा शेष हैला, सेतेबेले माँ प्रसाद पाई टिके विश्राम नेले। भक्त जनक माँ को नेबाकु आछन्ति। माँ शुणी कहिले, सकाळे एते करी कहिला, तेणु जाई थरे बुली आसे। तांको घर बेसी दूर नुहे, राजवल्लभ पड़ारे। माँ गाड़ी ओह्लाइबा मात्रे सेमाने माँकर पाद धुआई दे सेही पानी रखिदेले। घरटी छोट पुणी भांगी जाइछि। आमे देवी को प्रणाम करी भितर को गलु। माँ को सेमाने घरे गोटे आसन पकाई बसिबाकु देले। माँ घरर दुआर सामने आसनटी पकाई कहिले, मु एइठारे ही बसुछि। जड़े वृद्धा माँ सहित कथा हेबाकु लागिले। वृद्धा कहिले, माँ मो पुओ को आशीर्वाद कर, ताहार पूजा करिया पई बहुत इच्छा, किंतु घर द्वार किछि नाही। जहाँ जेमिति हो माँकर पूजाटी हैला, निजे ही सबु करिछि। माँ कहिले, आहा खूब भल करिछि। माँ जेतेबेले आसिछन्ति सेतेबेले घर द्वार सबु होई जिवो। तुम पुओटी अति भल, खूब भक्ति अछि। टिकिए परे सेमाने प्रसाद आनिदेले। माँ सेथिरु अल्प नेई पाटिरे देई जीवा पई उठिले। माँ ठाकुर दर्शन करी 1 टंका देई प्रणाम करी कहिले, प्रतिमाटी खूब सुंदर होइछि। माँ को मुखर भाव खूब चमत्कार। भक्तर पूजा तो। घर को आसी नलिनी कहिबाकु लागिला, कौन से घर माँ, टिकिए बसिबाकु जागा नाही, सेही घरे केमिति पूजा कला गो। माँ कहिले, कौन करिबो कह, गरीब लोक। आहा माँ को आनिछि। ब्राह्मणटी भक्त लोक। माँ कृपा करी ता घर को आछन्ति। जयराम बाटीर चिठी आछि जे माँ को पूजा निर्विघ्न रे संपन्न होइछि एवं अनेक लोक प्रसाद पाइछन्ति। माँ कहिले, जा हो माँ को कृपारे पूजा भल भाव हो जाइछि। खूब चिंता होइथिला, किए जाने से माने कौन केमिति करुथिबे। ज्ञान सेठी अछि तो, तेणु माँ को पूजा भल भाव करिछि। दिने संध्या परे माँ राधु पाखरे बसी ताकू सेक दउछन्ति। तार पंजरा हाड़ तल जगार खूब दरज होइछि। जड़े स्त्री भक्त माँ को प्रणाम करी बसिले। माँ पचारिले, आस माँ केमिति अछ। भक्त कहिले, भल अछि। राधुर कौन होइछि माँ। माँ कहिले, राधुर से पुराणा व्यथा आरंभ होइछि माँ। देखना मो पिला केते कष्ट पाइला। ए पड़ा व्यथा केउठु आसिला किए जाने। एते चिकित्सा होछि, केते देवदेवी को मानसिक करिछि, केही शुणु नाहांती को। भक्त कहिले, भल होई जीव माँ, भय कौन। माँ कहिले, तुमे माने ताहा ही आशीर्वाद कर माँ। अल्प समय कथबार्ता पर भक्तटी प्रसाद नहीं चलीगला परे मो माँ को कहली, ए कौन माँ, केमिति होई जाइछन्ति, चिन्हिबार उपाय नाही। माँ कहिले, चिन्हिबार उपाय केमिति रहिबो माँ, पाप पशिले ताहार कौन रक्षा अछि। आम एठाको आसीबा ताकू मना होइछि, तेणु रातिरे लुचि लुचि आसुछि। मु कहिली, ताकू तो पूर्वरु मु आपणको पाखरे रहुथिबा देखिछि। माँ कहिले, हाँ आगे मो पाखरे दिन रे रहुथिला, रातिरे घर को जाउथिला। राधुर केते सेवा करिछि, कौन गोटे कर्मफल चक्र रे पड़ी एमिति होइगला माँ। मो पाखको आसीबा बंद होइगला। ताहार ए जन्मर किछि नुहे, सब पूर्वजन्मर। आउ दिन उपर बेला माँ घरे बसिछन्ति। ठाकुरंग भक्त पूर्णबाबूंकर देह अत्यंत खराब, बंचिबार आशा नाही। तांकर माँ आछन्ति। तांको आसीबा देखि माँ कहिले, हेई आसुछि, सबुदिन आसी मते विरक्त करुछि माँ, आशीर्वाद कर, पूर्ण को भल कर दियो।
ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲାଇବାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼େ, ଭଲ ହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣବାବୁଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ମା, ତୁମ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିଦିଅ ଏବଂ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଅ, ସେ ଭଲ କରିଦେବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣବାବୁଙ୍କ ମା କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ତ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହିଁ କରିପାରିବ ମା। ମା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଏ। ପରେ ମା ଆମକୁ କହିଲେ, ଠାକୁରେ କହିଥିଲେ ସେ ବାହା ହେଲେ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ସେ ସେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ତରବର ହୋଇ ପୁଅର ବାହାଘର କରିଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରତି ପରେ ମା, ଜଗିନ୍ମା ପ୍ରଭୃତି ଶୋଇଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ତନ୍ଦ୍ରା ଆସିଛି। ହଠାତ୍ ସେ କହି ଉଠିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରିଗଲା ନା କ'ଣ? ଜଗିନ୍ମା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ତୁମକୁ କିଏ କହିଲା ମା? ମା କହିଲେ, ମୁଁ ଶୋଇଛି, ହଠାତ୍ ଶୁଣିପାରିଲି କିଏ କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରିଗଲା। ଜଗିନ୍ମା ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ହଁ ମା, ଆଜି ଉପରବେଳା ଏହି ସର୍ବନାଶ ହୋଇଯାଇଛି, ତୁମକୁ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେହି ରାତିରେ ମା କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣବାବୁଙ୍କ କଥା ହିଁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ସମୟରେ ମା ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଚିକିତ୍ସା ସକାଶେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କଲିକତା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଲାପ ମା ଦିନେ କଥାରେ ଜଗିନ୍ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଦେଖ ଜଗିନ୍, ଠାକୁରେ ବୋଧହୁଏ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଋଷି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଜଗିନ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି କଥା ଶୁଣି ମା ଗାଡ଼ି କରି କଲିକତା ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦି କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗି ଚାଲି ଆସିଛ? ଠାକୁରେ କହିଲେ, ନା, ଇଏ ତୁମକୁ ଏ କଥା କହିଛି? ମା କହିଲେ, ଗୋଲାପ କହିଛି। ସେତେବେଳେ ଠାକୁରେ ରାଗି ଯାଇ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ସେ ଏମିତି କଥା କହି ତୁମକୁ କନ୍ଦାଇଛି? ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ ତୁମେ କିଏ? କେଉଁଠି ଗୋଲାପ? ଆସୁ ଆଜି। ମା ସେଥିରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଚାଲିଗଲେ। ପରେ ଗୋଲାପ ମା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାରୁ ଠାକୁରେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ କହି ତାକୁ କନ୍ଦାଇଛ? ଜାଣ ନାହିଁ ସେ କିଏ? ଏହି କ୍ଷଣି ଯାଇ ତା ପାଖରୁ କ୍ଷମା ମାଗ। ଗୋଲାପ ମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଲି ଚାଲି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ମା, ଠାକୁରେ ମୋ ଉପରେ ଭୀଷଣ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝି ନ ପାରି ସେଭଳି କଥା କହି ପକାଇଛି। ମା କିଛି କଥା ନ କହି କେବଳ ହସି ଓ ଗୋଲାପ କହି ପିଠିରେ 3 ଥର ଥାପୁଡ଼େଇଲେ। ସେଥିରେ ହିଁ ଗୋଲାପ ମାଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଯେପରି କେଉଁଠି ଉଭେଇ ଯାଇ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଘଟଣା ଗୋଲାପ ମା ନିଜେ ମୋ ପାଖରେ କହିଥିଲେ। ପୂଜନୀୟ ବାବୁରାମ ମହାରାଜ ବେଲୁଡ଼ ମଠରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମା ମଠର ଉତ୍ତରରେ ବଗିଚା ଘରେ ଥିଲେ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ମା ଭକ୍ତଟିର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି କହିଲେ, ଦେଖ, ଏହି ପ୍ରକାର ଟାଣ ନହେଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ? 1918 ମସିହାରେ ଗୋଲାପ ମାଙ୍କର କଠିନ ବେମାର ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଦେଖୁଥିଲି ମା ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରେ, ଗୋଲାପକୁ ଭଲ କରିଦିଅ। ଗୋଲାପ, ଜଗିନ୍ ଯଦି ନ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ ଏଠାରେ ରହିବା ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗଲେ ମୁଁ କିପରି ରହିବି? ତାପରେ କହିଲେ, ଜଗିନ୍ ଓ ଗୋଲାପ ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆହା, ଗୋଲାପର ଆଦୌ ବିକାର ନାହିଁ, ଅଭିମାନ ବୋଲି କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖ, ଜଗିନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ବେଳେବେଳେ ଜଗିନ୍ ଏମିତି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲା ଯେ ଆଖିରେ ମାଛି ପଶିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ହୋସ୍ ରହୁନଥିଲା। ଆହା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ମାଆଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଦିନେ ଜଗିନ୍ମା ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା, ତୁମେ ଟିକିଏ ତାକୁ ସାବଧାନ କରିଦିଅ, ନହେଲେ ସେ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ମା କହିଲେ, ମୋର କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ଜଗିନ୍। ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ କିଛି କହେ ସେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାହାର ଗୁରୁ, ସେ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ରଖେ ତେବେ ତାହାର ଅକଲ୍ୟାଣ ହେବ। ମା ଏହି କଥା କହିବାରୁ ଜଗିନ୍ମା ଆଉ କିଛି ହିଁ କହିଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ଉପରବେଳା ମା ବସିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କଥା ପରେ କହିଲେ, ଦେଖ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମୁଁ କାଳେ ରାଧୁ କରି ହିଁ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି। ତା ଉପରେ ମୋର ଘୋର ଆସକ୍ତି। ଏହି ଆସକ୍ତି ଟିକକ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହ ଯିବା ପରେ ଏ ଦେହଟା ରହିନଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ହିଁ ରାଧୁ କରାଇ ଏହି ଦେହଟା ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରୁ ମନ ଉଠିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏ ଦେହ ରହିବ ନାହିଁ। 1918 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଆଲପଡ଼ାଠାରେ ମାଆଙ୍କର ଥରେ ଖୁବ୍ ବେମାର ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଜଗିନ୍ମା ଓ ପୂଜନୀୟ ଶରତ ମହାରାଜ ସେଠାରେ ଥିଲେ। ରାଧୁ
माँ से प्रकार असुस्थ देखी मध्य राधु शाशु घर को चलीगला। माँकर इच्छा नथिला जे से जाऊ। माँ जगिन माँ को कहले, देख जगिन, राधु मते छाड़ी चलीगला। जगिन माँ कहले, कहीं जीव ना माँ, तुम्हें जे चाली चाली दक्षिणेश्वर जाई ठाकुर पाखरे उठिथिल से कथा कौन मने नहीं। माँ टिकिए हसी कहले, ताहा ठीक कहिछ जगिन। माँ सेथर भल होई कलिकता आसिथिले। उद्बोधन रे दिने कहले, देख राधु जेतेबेले मोर माया काटी चलीगला सेतेबेले मने कली एथर बोध हुए मोर देह रहिब नाही, किंतु एबे मध्य ठाकुरंकर काम बाकी अछि देखुछि। जगिन माँ मनरे थरे संशय उपजिला, ठाकुरे एते त्यागी थिले किंतु माँ को देखुछि जेपरि घोर संसारी, भाई पुतुरा झियारी मानू नहीं सर्वदा व्यस्त, किछि बुझी पारिली नाही। अल्प दिन पर दिने गंगा घाटरे ध्यान करने को बसी से देखिले ठाकुरे सम्मुखरे छिड़ा होई कहउछंती, देख गंगारे कौन भासुची। जगिन माँ देखिले गोटे सद्यजात शिशु अंतपुजुड़ा गुड़ेई होई गंगारे भासी जाउची। ठाकुरे कहिले, गंगा कौन केबे अपवित्र हुए ना तांको किछि स्पर्श करे, तांको अर्थात श्री श्री माँ को सेमिति जानिबो, ता उपरे संदेह कर नाही, ताकू एहाकू अर्थात निजकू देखाई अभेद जानिबो। गंगारू फेरी आसी जगिन माँ को प्रणाम करी कहिले, माँ मते क्षमा कर। माँ कहले, कहीं जगिन कौन है। सेतेबेले जगिन माँ घटनाटी वर्णना करी कहिले, तुम उपरे अविश्वास आसथिला, तेणु आज ठाकुर मते देखाई देले। माँ अल्प हसी कहिले, सेथिरे आउ कौन हो गला, अविश्वास तो आसीबो ही, संशय आसीबो पुणी विश्वास हेबो। एही प्रकार रे ही विश्वास हुए, एही परि हेउ हेउ पक्का विश्वास हुए। उद्बोधन रे माँ को पाखकू जड़े स्त्री भक्त आसुथिले। माँ तांको खूब भल पाउथिले, किंतु तांकर स्वभाव सेते भल नथिला, तेणु साधु मानक मध्यरु अनेके यह पसंद करुनथिले। ए कथा माँ को कहिबारु माँ कहिले, गंगारे केते अपवित्र जिनिस भासी जाउछि, सेथिरे कौन केबे गंगा अपवित्र हुए। जड़े भक्त माँ को प्रश्नादि करी चलीगले परे माँ निजे ही कहिले, देख माँ शरणागत होई पड़ी रहिबाकु हुए, तेबे तो तांकर कृपा हेबो। ओं निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपादित विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।